अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है जुनैद जमाल। आज मैं इस वीडियो में जिस शख्स के बारे में आपके साथ बात करने जा रहा हूं, उनको बाबा कौम बानी पाकिस्तान यानी कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के नाम से याद किया जाता है। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान की तारीख़ के वो वाहिद गैर मुतनाज़ा शख्स हैं जिनकी वलवला अंगेज़ क़यादत ने बड़े सगीर की तारीख़ का नक्शा ही बदल दिया और तारीख़ में पहली बार नज़रिए की बुनियाद पर एक नई रियासत पैदा कर दी। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना 25 दिसंबर 1876 में कराची के एक मुस्लिम राजपूत घराने में पैदा हुए। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के वालिद का नाम पूंजा जिन्ना था और वो एक मुमताज़ ताजिर थे। आपके अजदाद गुजरात काठियावाड़ से हिजरत करके कराची आए थे। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की तालीम की इब्तिदा 1882 में कराची से हुई, जहां आपने गुजराती क्लासेस से शुरुआत की। इसके बाद आप सिंध मदरसतुल इस्लाम में दाखिल हुए। यहाँ चंद माह ही गुजरने के बाद आप मुंबई चले गए, जहाँ अंजुमन इस्लाम हाई स्कूल में दाखिल हुए, मगर यहाँ भी आप ज़्यादा अरसा ना रहे और कराची वापस आकर फिर से सिंध मदरसतुल इस्लाम में दाखिल हुए। यहाँ इब्तदाई तालीम मुकम्मल करने के बाद आप चर्च मिशन हाई स्कूल कराची में दाखिल हुए, जहाँ से आपने 1892 में मैट्रिक के इम्तिहान पास किए। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने वालिद के कारोबार को संभालने के लिए इंग्लिस्तान रवाना होने की ख्वाहिश की, लेकिन इनकी वालदा ने इनकी शादी इनकी कज़न इमी बाई से कर दी। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जनवरी 1893 में इंग्लिस्तान रवाना हुए। अभी वहाँ 6 माह ही गुजरे थे कि उनकी वाइफ इमी बाई का इंतकाल हो गया। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना गए तो वालिद के कारोबार के लिए थे, लेकिन ज़ाती दिलचस्पी वकालत में थी, इसलिए इन्होंने वहाँ के मशहूर अदारे लिंकन में दाखिला लिया और 1895 में बैरिस्ट्री का इम्तिहान पास किया। उस वक्त कायद-ए-आज़म की उम्र 19 साल थी। कायद-ए-आज़म बरसगीर के वाहिद शख्स थे जो इतनी छोटी उम्र में बैरिस्टर का इम्तिहान पास किया। इस असना में कराची में आपके वालिद का कारोबार भी तबाही का शिकार हुआ। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना दौरान तालीम ही थे कि उनके वालिद ने उनको वापस आने का कहा, लेकिन आपने इनको तसल्ली दी और यकीन दिलाया कि तालीम मुकम्मल करने के बाद वो सारा बोझ अपने कंधों पे उठा लेंगे। और ऐसा ही हुआ। 1896 में जब कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना कराची वापस आए, इन्होंने वकालत का आगाज़ किया। ये वो दौर था जब बरसगीर में अंग्रेज़ी हुकूमत कायम थी। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना 1897 में अपनी वकालत का आगाज़ किया। इन्होंने अपनी वकालत का आगाज़ मुंबई से किया और जल्द ही इनका शुमार बरसगीर के मशहूर वकीलों में होने लगा। 1900 की दहाई में मुंबई हाई कोर्ट में आपका तकर्रर बाहैसियत एडवोकेट हुआ। 1905 में आपने कांग्रेस में शमूलियत हासिल की। उस वक्त की जंग आज़ादी लड़ने वाले बाल गंगाधर की तवज्जो आप पर मरकूज़ हुई। उन्होंने आपको कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार करने की दावत दी। आखिर 1905 में आपने कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर ली। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना सियासत में दिलचस्पी रखते थे। उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी अंग्रेज़ों का बरसगीर होना और बरसगीर के हालात वाक़यात ने उनके जज्बात उभार दिए। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना चाहते तो शुरू से मुत्तहिद हिंदुस्तान थे। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कांग्रेस में रहते हुए हिंदुओं और मुस्लिमों के इत्तेहाद के लिए काफ़ी जद्दोजहद की। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना कांग्रेस में शामिल इस वजह से हुए थे क्योंकि उस वक्त मुसलमानों के लिए कोई जमात ना थी और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ये समझते थे कि कांग्रेस जो है वो मुसलमान और हिंदू दोनों की भलाई चाहती है। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को सियासत में दिलचस्पी का आगाज़ क्या में इंग्लिस्तान में ही हो चुका था। हिंदुस्तान में वापसी के बाद आपकी दिलचस्पी और बढ़ गई। आपने इस सरगर्मी में हिस्सा लेने के लिए कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार की। आप ऑल मुत्तहिदा हिंदुस्तान के अजीम रहनुमा के तौर पर नज़र आए और आपने इस वजह से कांग्रेस में 1905 में शमूलियत इख्तियार की। आगाज़ में आप मुत्तहिदा हिंदुस्तान के अजीम रहनुमा के तौर पर नज़र आए। हिंदुओं और मुसलमानों दोनों को मिलकर हिंदुस्तान की आज़ादी के लड़ने के लिए आपने कायल किया और इसी सोच के तहत आपने दोनों अक़वाम में पैदा होने वाली गलत फहमियों को दूर करने की कोशिश की और इनमें इत्तेहाद को फ़रोग़ दिया। इसी कोशिश की बदौलत आपको हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का सफ़ीर कहा गया। इसके चलते आपने 1913 में मुस्लिम लीग में शमूलियत इख्तियार की। ये वो दौर था जब कांग्रेस के रहनुमा मुस्लिम लीग में भी शमूलियत इख्तियार कर सकते थे। सियासतदान के हैसियत से कायद-ए-आज़म का किरदार बेदाग है। वो अपनी राय के मुताबिक इक़दाम करते हुए बेशक उसकी कितनी ही मुखालफत क्यों ना हो जाए, इसकी सबसे बड़ी मिसाल कांग्रेस है। बेतहाशा मुखालफत होने के बावजूद भी वो कांग्रेस के साथ शमूलियत इख्तियार रखे हुए थे।
آپ نے ہندو مسلم اتحاد کے لیے 1916 میں لکھنؤ پیکٹ کے صدر منتخب ہوئے تو انہوں نے ان دونوں کا اتحاد کر کے چھوڑا۔ اس سے واضح نظر آتا ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح ہندو اور مسلم دونوں کا اتحاد چاہتے تھے، لیکن جلد ہی ان کو ہندوؤں کی ذہنیت کا علم ہو گیا اور وہ ہندوؤں کے دوبارہ داؤ میں کبھی نہ آئے۔ آپ انگریزوں سے حقوق حاصل کرنے کے لیے اور غیر ملکی حکومت کو ختم کرنے کے لیے ہمیشہ سنجیدہ رہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح کانگریس کے اس وقت میں بھی شامل تھے جس کے مطالبات پر 1919 کی اصلاحات نافذ کی گئیں۔ رولٹ ایکٹ کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے مرکزی کونسل سے استعفیٰ آپ کی جرت و خلوص کا آئینہ دار ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح غیر دستوری طریقہ کار کو پسند کرتے تھے۔ آپ نے ستیہ گری سیاست کی ہمیشہ مخالفت کی۔ آپ نے تحریک خلافت کے حق میں زوردار تقریر کی، لیکن سول نافرمانی کے خلاف نہ گئے۔ قائد اعظم کا ماننا تھا کہ اگر وہ انگریزوں کا ساتھ دیں تو برِ صغیر کے مسلمان اور ہندوؤں کو اس سے مفاد حاصل ہوگا، لیکن اس کی سب سے بڑی مخالفت گاندھی کی طرف سے تھی، جس وجہ سے انہوں نے کانگریس سے استعفیٰ دے دیا۔ یہ بات ہے 1929 کی، جب نہرو رپورٹ آئی۔ قائد اعظم محمد علی جناح اور سردار کرک سنگھ سمیت دوسرے دیگر رہنماؤں نے اس کی مخالفت کی، کیونکہ یہ صرف ہندو مفادات پر مشتمل تھی۔ نہرو رپورٹ کی مخالفت کرتے ہوئے قائد اعظم محمد علی جناح نے 14 نکات پیش کیے۔ 14 نکات میں نہ صرف مسلمانوں بلکہ دیگر مذاہب کے لوگوں کے تحفظ کا خیال رکھا گیا۔ ابھی کچھ عرصہ گزرا ہی تھا کہ ان کی دوسری بیوی رتن بائی کا انتقال ہو گیا۔ قائد اعظم محمد علی جناح کافی افسردہ ہو گئے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے گول میز کانفرنس میں شرکت فرمائی۔ اس کے بعد کچھ عرصے کے لیے انگلستان روانہ ہو گئے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے 1930 سے 1934 تک عارضی طور پر سیاست سے کنارہ کشی کر لی۔ 1935 میں علامہ اقبال سمیت دیگر رہنماؤں نے قائد اعظم کو سیاست میں واپس آنے کو کہا۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے ہندو مسلم مفادات پر پھر بھی کام کرتے رہے، حالانکہ کانگریس سے وہ بددل ہو چکے تھے۔ 1937 کے انتخابات میں کانگریس نے زبردست کامیابی حاصل کی، لیکن اس کامیابی نے کانگریس کے کچھ رہنماؤں کے دماغ آپے سے باہر کر دیے۔ انہوں نے مسلم لیگ سے کیے ہوئے وعدوں کو بھلا دیا۔ قائد اعظم اس وجہ سے ان سے کافی بددل اور ناراض ہو گئے۔ آخر 1939 میں کانگریسی وزراء مستعفی ہو گئے، جس کی وجہ سے قائد اعظم محمد علی جناح نے یوم نجات کا دن منانے کو کہا۔ یہ بات ہے 23 مارچ 1940 کی، جس میں قائد اعظم محمد علی جناح نے لاکھوں لوگوں کے سامنے قرارداد پیش کی۔ قائد اعظم محمد علی جناح کا اس قرارداد میں یہی بیانیہ تھا کہ ایک مسلم حکومت There are two major nations, the Hindus and Muslims. 100 millions of Muslims cannot be characterized as a minority. We want the division of India into Hindustan and Pakistan because that is the only practical solution. Hindu India and Muslim India must be separated because the two nations are entirely distinct and different, and in some matters antagonistic to each other. Let me tell you some of the differences. We differ in our history, culture, language, architecture, music, laws, jurisprudence, calendar, and our entire social fabric and code of life. One India is impossible to realize. It will inevitably mean that the Muslim will be transferred from the domination of the British to the caste Hindu rule, a position that Muslim will never accept. Muslims desire freedom more than anyone else, because love for freedom, fraternity, and liberty is the lifeblood of their existence. But freedom must mean freedom both from the British exploitation and Hindu domination. 100 millions of Muslims will never agree merely to a change of master. جہاں اقلیتوں کو تحفظ مل سکے۔ قائد اعظم کی بگڑتی ہوئی طبیعت نے ان کو اس بات پہ مجبور کر دیا کہ وہ جلد از جلد اس فیصلے پہ آئیں کہ الگ مملکت قائم کر سکیں۔ تو آخرکار قائد اعظم محمد علی جناح کی طبیعت ناساز ہونے کی وجہ سے ان کو اس بات نے مجبور کر دیا کہ وہ جلد از جلد مسلمانوں کے الگ مملکت قائم کر سکے۔ آخر وہ دن آ ہی گیا جب تقسیم ہند کا اعلان ہوا۔ 3 جون 1947 کو لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے اس بات کا اعلان کر دیا
کہ 15 اگست 1947 کو سارے اختیارات ہندوستان کے حوالے کر دیے جائیں گے۔ آخرکار 14 اگست 1947 کو پاکستان وجود میں آیا۔ آپ آزاد ہیں، آزاد رہیں۔ آپ لوگ اس ملک پاکستان میں اپنی اپنی عبادت گاہوں، مسجدوں یا مندروں میں جانے کے لیے۔ آپ کا مذہب کیا ہے، ذات کیا ہے، قوم کیا ہے، اس کا حکومت کے معاملات سے کوئی تعلق نہیں۔